Good morning. We will be attempting to run 15 km. Approximate ra. Dili good 15 km good. Approximate. Okay, basig di mahuman wa. So storya to 15 km tapos di mahuman. Amon tuyot dai kay Tambo. Totoo Tambo, Del Carmen. Dayon City Hall. City Hall din C3 nga palaod tapos padulong sa tubod. Tapos highway na rin padulong diri sa Park. San Miguel. Good luck. Kanami good luck. Go. Sa pulong. Bigayro, ang dalan puros basa. Stuck up lang sa among plano, dagan may nang tunga. Tunga. Hindi mo pa najuan. Tawag pala ako. Ay, sabi. Hey bro. Dagan sa may 15 km karon. Bloody, yo, blada. Kita ko din kapita. Ito'y wide lens, wag na good. Lala. Basta, tuloy ka, hari ka, pariwag kang maiwang wasok. Pasensya ka na sa bahay ko, medyo nagkakasula. Kami ka dito sa kwarto, huwag ka mahiya pumasok. Mana water break, tapos from C3 palao to C3 tubod. Tapos pag umano mo C3 tubod, highway din madayon, padalo na lang mo sa pila ta ka km gani? 9.5. 9.5. So approximate siguro pag abot na mo Children's Park 15 km na. Unta. Kaya kung dili 15 km, tuyok pa rin ito. Kaya among goal yun is 15 km. Unta. Unta 15 km. We're gonna beat someone else. Ow! Nanami sa kwan, Tipanoy nga. Sani? Tipanoy nga, sani? Wilcon. Then currently we are at 11.65. Baklaroy. Mutaro ba? Basta 11.65 km. So approximate siguro. Murag sobra siguro no. Diri padulong og tibanga no, 4 km no. Sobra 15 gid. Murag sobra 15 km pero much better. 13 km na yata or 14. I don't know. Basta lapas may lapas na may 14 km. Ha? We arrived. Pila ka km? 16 km. Oh, sobra 1 km. Sobra 1 km. And sa vlog. Bye bye. Sarap na food.